আসসালামু আলাইকুম। এই হলো আমাদের ইয়াসিন ভাই, তিনি কাজ করছেন, বর্তমান তক্তা পরিষ্কার করছেন। তিনি আমাদের সাইডের ভালো একজন মিস্ত্রি। এই হলো আমাদের কাজ চলছে, জানলা শাটারিং চলছে, ভিজালনা। हम है या हमारा भाई है, हमारे कॉन्ट्रैक्टर है और ये मदरचोद है। कौन है मदद चौथ? ये मदरचोद है। गालागाली दीत नहीं ताले गालागाली दिन दूर काटना है छोड़ो ये वीडियो दुआ जावे ना गालागाली दे ना, केयर दुआ देवे ना, वीडियो सब वायरल। और उसको नाम मदद चौथ है। उसका नाम मदरचोद है। দেখাও দেখেন ইস্যু কি করে পড়ে তাই আইডিয়া এ দাদার সাথে মারবি না গো। রান্নাঘরে শাটারিং চলছে।